म्यूनिसिपालिटी दुर्नीति मामला रे नीत कोलकाता पुरसभा मेयर फिराद हाकिमा ओड़ा रे सीबीआई को रेड चला तेहन सेता इयाय टाणांग खन मेयरा गोटा ओड़ा को घेरा दो कदा सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी म्यूनिसिपालिटी दुर्नीति मामला रे खाद्य मंत्री ओड़ा तायम निये धाव कोलकाता पुरसभा मेयरा ओड़ा रे सीबीआई अमलिया को छापेमारी चलाना बारे खन मेयर ओड़ा भितर रे अखय हो बांको बोलो हचुआ मेयर रेन सिक्यूरिटी गार्ड हो बारे रे को अटक कर दिया आरो बड़ा नाम मदन मित्रो जहां टीएमसी रेन लीडर कना और एमएलए कना उनिया ओड़ा रे हो सीबीआई रेड को चलावा कदा मेनकान उनिया ओड़ा रे चेन मामला रे रेड को चलावा कदा नित धबिते हो बाम बड़ा नाम कना बड़ा जहाँ लगा बड़ा फिराद हकीमा ओड़ा रे जोरदार रेड को चला सीबीआई में दो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन टीम ओडे सेटरा कना ओना साथे मदन मित्र ओड़ा रे को चला कना जहाँ चित्र बन नेलदा ओना दो फिराद हकीमा ओड़ा सोरिया चित्र बन नेलदा नेलबन बाहरे को जहाँ हॉल में कर को उनको बांको बोलो चो कना सनावा के ओडे घेराव कते को दो कदा केंद्रीय बाहिनी हो ओडे को सेटरा कना फिराद हकीम जहाँ म्यूनिसिपालिटी दुर्नीति ना मामला रे उनिया ओड़ा रे रेड चला कना नोआ बाबत के इंसला नित कोलकाता खन जोपड़ा आए अवरोधी तहना इंसला नोआ बाबत के मिद बन बड़ा जहाँ रे बकिया टाका बांको नाम कदा राज्य सरकार केंद्र सरकार ठेन खन ओना लगी राजभवन सामांग रे धरना रे तेसर दिन दुड़ुना को तेसर माह तेहें ओना धरना रे दुड़ुना कथा मेना कदा मिदसेट केंद्र सरकार ठेन टाका नाम लगी धरना रे को दुड़ुआ और मिदसेट केंद्र बाहिनी सेंट्रल एजेंसी टीम फिराद हकीमा ओड़ा और ओना साथे मदन मित्र ओड़ा रे हको सेटरा कना छापेमारी को चला तेन सेता इयाय टाणांग ऑक्टो खन नोआ छापेमारी चला कना नोआ बाबते कोलकाता खन इंसला जोपड़ा मेना कदिया ट्राइब यूनियन रिपोर्टर अप्रदीप मेना कदिया अप्रदीप छापामारी चला होच्छे फिराद हाकिमेर बाड़ीते এই মুহূর্তে কি জানা যাচ্ছে কি পরিস্থিতি ওখানে देखो कानू এই মুহূর্তে দুটো জায়গায় দুটো রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ তৃণমূলের নেতা এবং রাজ্যের বিধায়ক মদন মিত্র ও ফিরাদ হাকিমের বাড়িতে কিন্তু ইতিমধ্যেই সিবিআই তল্লাশি অভিযান চলছে। ইতিমধ্যেই আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি মদন মিত্রের বাড়ির সামনে যে ছবিটা আমরা দেখতে পাচ্ছি মদন মিত্রের বাড়ির ঢোকার যে গেট আছে সেই গেটের সামনে কিন্তু গেট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং ভেতরে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেন্ট্রাল কেন্দ্রীয় এজেন্সির জওয়ানরা তারা কিন্তু দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং ইতিমধ্যেই মদন মিত্রের বাড়িতে কিন্তু সিবিআই এর তল্লাশি অভিযান চলছে। যেটা আমরা জানতে পারছি পুরসভায় নিয়োগ দুর্নীতির গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি যে পদ রয়েছে সেই তার নিয়োগ প্রক্রিয়াতেই যে পদ রয়েছে সেই তার নিয়োগ প্রক্রিয়াতেই যে দুর্নীতি হয়েছে সেই দুর্নীতি তদন্ত করতে গিয়েই কিন্তু রাজ্যের বিধায়ক এবং তৃণমূলের গুরুত্বপূর্ণ নেতা মদন মিত্রের বাড়িতে কিন্তু ইতিমধ্যেই সিবিআই এর তল্লাশি অভিযান চলছে। আমরা যেটা সকালবেলায় দেখতে পাই যে এই সিবিআই এর তল্লাশি অভিযানে প্রথমে রাজ্যের পুর নগরোন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী এবং রাজ্যের কলকাতার মেয়র ফিরাদ হাকিমের বাড়িতে কিন্তু সিবিআই এর তল্লাশি অভিযান শুরু হয় সকাল 9টা নাগাদ এবং তারপরেই তার কিছুক্ষণ পরেই তার 1 ঘন্টার মধ্যেই আমরা যেটা সিবিআই সূত্র মারফত খবর পাই যে কামারহাটির তৃণমূল বিধায়ক এবং তৃণমূলের গুরুত্বপূর্ণ নেতা যিনি কামারহাটি পৌরসভার সঙ্গে দীর্ঘদিন যুক্ত ছিলেন তার বাড়িতেও কিন্তু সিবিআই এর তদন্তকারী আধিকারিকরা এসে উপস্থিত হয়েছেন। আমরা যেটা সিবিআই সূত্র মারফত জানতে পারছি তৃণমূল বিধায়ক মদন মিত্র কিন্তু ইতিমধ্যেই এই বাড়ির মধ্যে রয়েছেন এবং যেটা আমরা জানতে পারছি যে পুরসভায় যে নিয়োগ দুর্নীতি হয়েছে তার যে গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি পদ রয়েছে সেখানে নিয়োগ দুর্নীতির যে তদন্ত চালাচ্ছে সিবিআই এর তদন্তকারী আধিকারিকরা সেই মামলাতেই কিন্তু ইতিমধ্যেই তৃণমূলের বিধায়ক মদন মিত্রকে ইতিমধ্যেই জিজ্ঞাসাবাদের প্রক্রিয়া শুরু করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। কানু ধন্যবাদ অবরদীপ जहाँ लगा बड़ा सीबीआई रेड को चलावा कदा मेयर फिराद हाकिमा ओड़ा रे और ओना साथे मदन मित्र ओड़ा रे हो सीबीआई रेड को चलावा कदा बड़ा जम कदा कना नोआ सीबीआई रेड जहाँ मेना कदा टीएमसी रेन लहा जहाँ लीडर को तहां कना मारे अडिगान लीडर ओड़ा रे हो रेड को चलावा कदा और निये धाव नेलो कना मंत्री फिराद हाकिम और ओना साथे मदन मित्र ओड़ा रे जोरदार रेड को चलावा कदा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन टीम।
কোনো অ্যাডভোকেটকে অ্যালাউ করবো না ইনভেস্টিগেশন। আপনি কি ফিরে যাচ্ছেন? আমি এখন কি করবো সেটা আমি দেখি। মানে আইনজীবীদের সঙ্গে সিনিয়র আইনজীবীদের সঙ্গে কথা বলবেন? প্রশ্ন করলাম, ওনারা বললো যে না এই মুহূর্তে আমরা কোনো অ্যাডভোকেটকে অ্যালাউ করবো না ইনভেস্টিগেশন। আপনি কি ফিরে যাচ্ছেন? আমি এখন কি করবো সেটা আমি দেখি। মানে আইনজীবীদের সঙ্গে সিনিয়র আইনজীবীদের সঙ্গে কথা বলবেন?